जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल NHDS प्रैंक पे। वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। भाई आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज भाई ने किया ढकार प्रैंक। इंडिया में हम पहले हैं जिसने ये प्रैंक किया, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना। और वीडियो अगर अच्छा भी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई। एंड जाओ वीडियो एंजॉय करो एंड चलते हैं हम लोग वीडियो करने। तो चलो प्रैंक करें। मोबाइल कर दिया दी अरे कितना भाई प्यारा पेट खराब हो गया सर, इतना प्यारा खा लिया। What? What? What the fuck? বলতে ইচ্ছা করে করেছে। अबे बहुत मिला, देख एक बार देख शिकायत है लोग डोनेट। अबे कैमरा 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 घुराते रहे, कैमरा घुराते रहे, वो लोग
ফুচকা আরে ভিতরে কিছু হয়েছে। আরে হেঁটে দূরে হয়ে গেল। আমি শখ হয়ে গেল, এত জোরে কেন হলো? ভাগ্যিস হলো, এটা থেকে গেলে মুশকিল হতো। पेट खराब हो गया रे। हाँ रेनबो आया। ओ बाबा की रेनबो रे, खाना अच्छा नहीं है इसका। जैसे लाल समुद्र का पानी। बदन हल्का हो जाता है ना। माथा ठंडा, माथा दिमाग हल्का, माथा ठंडा। स्पेस, वी आर इन स्पेस। ये योगा किसी को मालूम नहीं है। नहीं नहीं, लाफिंग बुद्धा। हाँ हाँ। काना में हड्डी फंस गया करता था।